Chini logi tongo tabuk mane haste Congress bodol niye General Secretary hayake ba Adivasi Congress niye chairman ni bar zaman jak Sir Shabda Kumar Jamatia. Sir tin khorang khnai zaman tong. खोनादों Sir nung bai kereng mani ke haise tabuk je haste wo kase kotor issue haike nukjagui tongo je Pushpabontu Palace no haste hapang Taj Hotel no yap harina kahine je tabuk je kok choli tongmani sir. Amno tuibo মানে বংনি অ্যালায়েন্স পার্টনার যে টিপ্রামো থানি শিকলা বেদেক রব আন্দোলন নখরে তঙ্গ ফাইনে সালা 5 তারিখ বন্ধ নখর নাই আপনো তুইলে নংনি আদিবাসী কংগ্রেস নি স্ট্যান্ড লে তামো স্যার কিছা সাইখার सिनि निनि चैनल ना हामबाय স্যার ताई जरा खनाय तंनाय जत लुकुरगनो बेलायखे फुंकसांनि काकसांमा ताई खुलुमैया परं স্যার सिनि आदिवासी कांग्रेस बा कांग्रेस पार्टी नि स्टैंड पॉइंट अबनो अरनि तिप्रासारनि हेरिटेज कल्चर बिनि हुकुमु मुकुमु कोनो दिन सबाय मानग्लाक স্যার जों अकंनो सानाय अबनो सबायनानि कोनो कक करै अब 1917 सालो राजा वीरेंद्र किशोर देव बर्मन अबनो सुनामिक लांमानि त्रिपुरा राज्य जखन इंडिया बाय मार्जार एग्रीमेंट का आफ्रो जत्त लांथांगा अब कुबुई गवर्नमेंट नि प्रॉपर्टी हनै आनि जेमु जुक्ति खैनाय अब दंगिया सिनि गोबां मा अबहाय सिनि कक बाय सिनि गामिनि मुं तंथाय जाथाय जत्त कमाखा ताबु कांग्रेस पार्टी बो अरनो तंगो सिनि ओ हेरिटेज कल्चर नो कोनो दिन सेकवाय मानग्ला सेकमा खांकाय जों बाहायनो आसुक तंगला जों बाहायनो लामा नखारनाय जोंबो लामा नखारनाय पुष्पबंत ओ जगह कैसे कक मा साओ ताज होटेल देखाय तामु होटेल खाय आबो बरकोगिया हे नरक त्रिपुरा जो डेवलपमेंट खायनो मुसुङो खायदि गाहाम कम किन्तु ताज होटेल खाय और 5 तारा होटेल खाय का हंखाय त्रिपुरा सारनि बहगो माइ खायग्ला खायसे त्रिपुरा सारक तिनिबो लामा करे हेने आंदोलन खायो तिनिबो तै करे हेने आंदोलन खायो तिनिबो मासाया मानुया हेने आंदोलन खायो तिनिबो हायनो हास्पाताल करे हेने आंदोलन खायो तिनिबो हायनो स्कुल करे हेने आंदोलन खायो रेग्रानाबा लामा रेदि तै रेदि पारा पाराव जानांमोन रेनाबा बिखारो नों किसा गाहाम खायग्रानाबा तिनि माइसिमासै आनि बर लामा सिकरे हास्पाताल सिकरे स्कुल सिकरे नोर 5 तारा होटेल खायगा अंकै त्रिपुरा सारकी बहगो अपुंनाय काजै त्रिपुरा सारनि बागै अरनि हेरिटेज एबं कल्चर नि बागै अरनि हुकुमु मुकुमु नि बागै जों कांग्रेस पार्टी आदिवासी कांग्रेस फान होनदों जों आसुइ तंगला जों आबोनि बागै आंदोलन खायनो আচ্ছা স্যার এখানে একটা একটা বিষয় তাবুক যে সরকারনি অ্যালায়েন্স পার্টনার ন তিপ্রামথা বিনি শিকলা বেদে 5 তারিখও আন্দোলন নখরনা নাইতঙ্গু মানে ইনকে আমার অনলাইন বাহাইকে নাইতং अब बेलाय मुनि कथा क काइसे काइसा एलायंस पार्टनर नि शाखा संगठन बेदेक बुप्रा आबरो आंदोलन खायनाय अब बेलाय मुनि कथा गाइसे बेलाय मुनि कथक अब मुनि कथक सारा ताय किछुया हाइसे अरे एलायंस पार्टनर तंगो नों आंदोलन मा खायनाय अब तंगि नै अबले अब मुनि कथक गाइसे আচ্ছা স্যার ইনকে নরক নে মানে কুচুক বেরেমো ও যে পুষ্পবন্ত ইসুনো তুই মানে পুরা ফ্রন্ট অফ হাই নখলাও ফাই মানে চবা খাইনান বাগে কোন তাবুক জরতে সা সালাই जाखा जों आगामी 7 तारिखो जों आसुकनाय आगामी 7 तारिखो जों आसुगै आबनो सिद्धांत नानाय 1 2 नम्बर हंकाय आं जखन दिल्लीयाव दङ आफ्रो नखनाखा आं पुष्पबंत न 5 तारा होटेल खायनाय हिनाय आफ्रो न आं आनि आदिवासी कांग्रेस कमिटिनि नेशनल चेयरमैन शिवाजीराव मगे बाय कक्साका एवं शिवाजीराव मगे ताई अन्यान्य नेतृबर्ग दिल्लीनि आबरग्न आं अकग्न साका त्रिपुरा राज्य এই অবস্থা চলে তো রিসেন্টলি তাবুক তিনি আং খবর মানকা পুষ্পবন্ত প্যালেস যেটা গভর্নর হাউস দঙনি আবনো 5 তারা হোটেল খাইনানি নাই দङ বিজেপি সরকার এই কারণে আং নরনেথানি জাস্ট কাইছে ইনফরমেশন রাখা
abo যতক্ষণ পর্যন্ত আনি থানি অথেন্টিক ফাইয়াসাক আং তাই কোনো কিছু সাগলাক তবে আবো নরনি নলেজও কালাংখা নরক আবনো পার্লামেন্ট তাবক যেহেতু পার্লামেন্ট আসুই তো তাও হনবনো সেশন চলি তো দরকার অঙ্কায় ও পার্লামেন্ট ফানো মা থাংনাই অকক সাকা এবং এবং 125th amendment bill ni kok bosaka mia kitili phaigai ang taiwisa sini MP Gaurav Gogoi by Koksaka 125th amendment no bill no o jaga bill uthapon khaina bagai जों सेंgi dong haisen जों सेंgi dong আচ্ছা স্যার বেলাইনো হামবাই স্যার নিনি নাংকুক মানে জরাচনো রিমান বাগে স্যার